तुम्हर ताकोर आमर आए हाट फिरता झाय रे झाय सुबह साइते थाउ सबे शत्रु मित्रु सबके सबे रसर के लिए बजर बाटिर भाई आजिर नुआ खाई आमीन मोहुर नुआ धान खीरी पिठा मोड़ा लक्ष्मी ठाने लगवा पूजा पीठमा तेने डोड़ा गाँ मुर्सा समले न सहरा पिला गुमले न लगाला न नुआ फुल चंदन दियोब पिले नमल पटा दुआ आजबो नुआ खाई बछर के थरे आईसी परे जे जेने थ घरे परी जोहार जोहार भाई आज नुआ खाई। नमस्कार मुई स्वाधीन पंडा आपण मान को फेर थोड़े स्वागत करुचे आमर पॉडकास्ट चैनल स्वाधीन विचार मनर कथा वॉइस ऑफ सोल की इनो आमे कथा लागमा मोर मनर कथा तुमर मनर कथा आमर समस्तकर मनर कथा आजी आमर ई पॉडकास्टटा नुआखाई उपरे आमे आलोचना करमा आ जदि नुआखाई उपरे आलोचना करमा माने संबलपुरी संस्कृति रो गोटे धरोहर उपरे आलोचना करमा आ एनता आलोचना करबार लगी आमर संगे गोटे रिसर्चर सांस्कृतिक माने एक्सपीरियंस लोकटे दरकार तो आमे आज आमर गहन रे पाइछु श्याम सुंदर धर आज्ञा को जहाँ के बारूदा बोलिक आमे संबलपुर रे समस्ते जानिछ आ तांकर विषय रे कहबार लगी मोर जीवे हाड़ नाइन मुई चाहेमी दादार मुनु तांकर विषय द्विपद सुनमा तारपर आमे आके आलोचना करमा दादा स्वागत करछन धन्यवाद समस्त नमस्कार मुई श्याम सुंदर धर जड़े अवसर प्राप्त ओडिया प्राध्यापक थी अवसर नहीं सारी चाकरी मोर जीवनटा बड़ा उत्थान पतनमय जीवन है। हीराकुद बुढ़ी अंचलवासी है मुई विस्थापित है। हीराकुद बुढ़ी रे जते बड़े मोर गाँटा बुड़ीगला मोर परिवार आर्थिक अवस्था अति शोचनीय हो पड़ला। मोर भाई माने कहीं पाठ साठ नहीं पढ़ी पारे सब छीन छतर हो गले। हीराकुद बुढ़ी है बेल के मत 8 बरस हो हीराकुद बुढ़ी हबार 2-3 वर्ष पूर्व मोर माँ को देहांत हो जाए। आमर गाँव में 4 किलोमीटर गले गोटे स्कूल थिला कुर्ला स्कूल मुझे आ पढ़ी नहीं गली। मोर दादा मैंने जो जान स्कूल नो मारमोड़ा खाई आसन कांद मुझे कांद के देखे मुझे डरे स्कूल नहीं गली मत 8 बरस जाकर स्कूल नहीं जाए। जिते बेले बुढ़ी है नुआ गाँ के आलु नुआ गाँव गोटे प्राइमरी स्कूल है से प्राइमरी स्कूल रे मोर बापा मत 8 बरस होता है मत 5 बरस बोले मोर ना लिखा तो से मुझे 3 क्लास जाकर पढ़ली गाँव में तृतीय जाकर थिला चतुर्थ पढ़ली ब्रजराज नगर ने से बेले मोर दादा ओरिएंट पेपर मिल काम कर मोर बड़ दादा वर्षे से पाठ पढ़ली मोर दादा केनारे फेरार हो गला सेनु भी पाठ के पढ़ मोर बापा आनली सिंदूर पके ताकर मामू घरे मामू पुओ के अनुरोध कले से रखले वर्ष मुझे 5 क्लासटा सिंदूर पके पढ़ली सिंदूर पका और एम पाठ नहीं थी 7 क्लास नहीं थी। फिर गाँ के फिरली आमर गाँव में फिर 4-5 किलोमीटर गले गोटे स्कूल साढ़े मुरा 4-5 किलोमीटर यार परमानपुर 4-5 किलोमीटर मोर बापा परमानपुर स्कूल एम स्कूल सियाड़ मास्टर को कही करी से मेस रे रंधनिया आइले आपनकर बापा मोर बापा रंधनिया आइले मुई मोर बापा का रंधा बड़ा देखे मुई सेतबेले टिके होशियार ही थी न प्राय 13 वर्ष खड़े ही थी न 13-14 वर्ष ही थरा न मते बापा रंधा देखी देखी कर मुई रंधा शिखी गली तापर मुई निजे रानी बसली मुई से एम स्कूल रे 20टा पिला को रांधी बाड़ी के खाबार के दिए मुई मुठे खाए पाठ पढ़े एम पास कली मैं परमानपुर एम स्कूल नु तापर मोर बापा आल यार संबलपुर गोपाली मठ मथे रखी देले। अच्छा संबलपुर गोपाली मठे मैं से रही कर 8 क्लास में से रही
धीरे 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 करी मठर दायित्व मोर ऊपर पड़ला मुझे रोषे सारा मुझे रोषे कर बसली सेने रोषे करी 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 मुई एमए पर्यंत पाठ पढ़ली नाइट कॉलेज पढ़ली बोला मेट्रिक पढ़ली माने जेन मठे रहबार समय मुझे समय मठ लगी मुई पाठ पढ़ार हेतकी समय नहीं पाई पारली मुझे गोटे डल स्टूडेंट नहीं था किंतु पाठ पढ़वा लगे समय मिलले तो जितकी समय पाए से पढ़े कारण जिते बड़ा तिक्त अनुभूति गुड़ाक अच्छी माने सस लोग को खावा के रंधा बड़ा करी करी भी हाँ हाँ अपन समय बाहर कर पाठ पढ़वा पाठ पढ़े मुझे जो नाइट कॉलेज पढ़ुली मोर बीए फाइनल इयर परीक्षा दिन दिन परीक्षा दिन दिन इंग्लीश परीक्षा से आगले दिन राति गोटे सत्यनारायण पूजा कराला मठे गोटे बेड़े बड़ कढ़ई मुझे सिन्नी छानु थाए सिन्नी घी फुटू था डब डब सिन्नी पकई दे था एंता से सिन्नी कढ़ईटा फुटला जे पूरा से डब डब फुटुथबार घी सब अजाड़ी है मूर्ति है मोर देह सारा एडे फुटका राति सारा छटकी छे देह सारा मोर खाली बर्नल लगा ही पूरा घा देह सारा फुटका ही आर दिन मोर जन सहपाठी बंधु थे एका संग गोटे कोठरी रोलु से मोर से तो साइंस स्टूडेंट थे आर दिन मोर इंग्लीश परीक्षा था बीए फाइनल इयर मत रिक्शा थे अधिक मत मोर गुरु महाराज बोले परीक्षा नहीं दे बोले परीक्षा दे देसी तो मत रिक्शा ती आनले से प्रिंसिपाल थे गदाधर मिश्र ताको अनुरोध कले सार इतार अवस्था यहाँ केमती परीक्षा देवा मत गोटे स्वीक रूम मत से उंडई देले मुझे शुई कर परीक्षा देना से पैंट सार्ट घसी ही से फटका फाटिकी से फ्लोर रे से पूरा घर फुटका पानी बहुत है से जलू था देह परीक्षा देली मोर गोपाल जी आशीर्वाद माँ सबली आशीर्वाद बीए पास कर दादा पूरा भारत रे हमें जदी कमा एटा गोटे विरल एटा मोर जीवन एटा गोटे बहुत बड़ घटना है किंतु मुझे ठाकुर सेवा करी मोर ठाकुर प्रति साधु सन्थर मोर सेवा करी मुझे से सेवार फल आशीर्वाद फल मो पाई बहुत अनुभूति मोर अच्छी जेटा कि मोर आत्मजीवन सबके प्रकाश कर 250 पृष्ठार आत्मजीवनी 2024 बाहरला और से 2 मास भितर सरीगला ऐसा समस्ते कहते से आत्मजीवनी दियो बोले मोर फिर से आर्थिक सम्बल हेले तो फिर गाँ छपामी आजन तो बही घिन कहीं नहीं पढ़ समस्ते मालिया ने बोले मुई एछन फिर देखुचे फिर गोटे सुविधा सुजोग पाइले आउर किसी छपई देवी माने लोकटा एत संघर्ष करके मनीष होते लोक जानो माने जीवनटा काना है माने सम्बलपुर बहुत बुद्धिजीवी मत फोन कले ये जीवन में तुम एत संघर्ष करके मनीष कल बारू सम्बलपुर माटी तुमको काण देला बोले बहुत देला आज्ञा सम्बलपुर माटी मत गोटे स्वतंत्र परिचय देला एटा मोर लगी बढ़िया संपत्ति है मुझे धन संपत्ति गाड़ी नहीं अत्युक्ति नहीं कारण ये माटिर भाषा साहित्य संस्कृति लगे मोर द्वारा जेतकी हेई पारी छे मोर जेन दिन चेतना आसी छी मैं से दिन आज समलेई मंदिर एटा प्राय 60 वर्ष पाखा पाखी आला नुआखाई से नुआखाईटार मुई प्रथम वर्ष तो खाली पुजारी माने मिसी करी सेकुलर ट्रस्ट चेयरमैन नुआखाई भेटा कर देली तार आर वर्ष आम छात्र माने लागी गलु से नु आमे आरंभ कलु नुआखाई भेट दादा आमे से नुआखाई के जिमा हाँ पहले ई प्रकार मोर जीवन रो संघर्ष कहानी दादा आके करियर केना तार पर करियर जतबे मु एमए पास करि साइली दादा मैं काण करमी मैं समले मंदिर आड़े बुली जाऊँ समले मंदिर पासे जड़े बारिपदा लोक रोले कन्हैयालाल दास बोलिकी तब मैं मौसा मौसी बोलती छोट छोट छुआ जोड़े था बहुत शौक करे मुझे बड़ा सुंदर छुआ जोड़े मत बारू भाई बोल मत दिने जाऊली मत कन्हई मौसा कहले अरे बारू तू परा एमए परीक्षा देचु तू एबे कौन कर कहले मौसा चाकरी बाकरी खंडे देखा मौसा तू चाकरी तो गोटे काम कर आम ऑफिस रे गोटे पोस्ट बाहर सोमवार दिन इंटरव्यू अच्छी तो गोटे एप्लिकेशन दे दे मु तो रखीदेवी से सेमी गवर्नमेंट पोस्ट RCMS रिजनल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बोले गोटे सुजोग पाई देदेली इंटरव्यू देदेली मुझे सिलेक्ट हो गली से मुझे प्राय 2 मास काम कर सम्बलपुर यूनिवर्सिटी से भाइस चांसलर थे प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहरा अच्छा ड्राइवर के पठाले से मत भल कर जानी मोर छात्र थी समय तो से डकाले चित्त पांडे थे ड्राइवर
कहले बारू के टिके डाकिक आन मु गली जेतले कहले बारू तुम प्रोफेसर मुई मिसिक यूजीसी गोटे प्रोजेक्ट नहीं प्रोजेक्ट हूँ डेवलपमेंटल रिसर्च सर्वे वर्क तुम पश्चिम ओडिशार विभिन्न जगह बुलिक आमर यार सांस्कृतिक उपादान सब संग्रह कर तुमको 400 टका स्कॉलरशिप दिया तुम जितकी जगह बुलब तुम टीए दिए दिया मत गोटे टेप रेकर्डर गोटे कैमेरा दिया मोबाइल देलेली मुझे सारा पश्चिम ओडिशा बुलली आमर जेन जेन सांस्कृतिक उपादान अच्छे संग्रह कली मुझे 2-3 वर्ष रिसर्च असिस्टेंट रही संबलपुर 400 टका स्कॉलरशिप पाऊँ से समय मोर मैरेज हो गला से मैरेज होकर आम 2 प्राणी सांगे मोर बापा आम 3 जन रहनु से घर भड़ा लेकर आम खुशी रे चलु माँ तो मोर छुआ दिन जाइए बोले बापा मोर संगे रही तापर 78 साल में ब्रजराज नगर कॉलेज ओडिया अध्यापक चाकरी पाइले से कहले 525 टंका से दरमा किंतु से 525 टंका दरमा रे प्रतिदिन संबलपुर ब्रजराज नगर संबलपुर दीर्घ 17 वर्ष काल जीवार आबार कली केबे दिने नहीं रही हाँ केन फंक्शन पत्र हेले दिने राति बाहर रही जाए नहीं तो मुझे डेली जीवार आसबार करे एवं से 525 टंका एते खुशी रे चलुथु हम घर भड़ा दउतली 100 टका गोटे बस चलुला जय ओडिशा बोलिक तार मालिक थे विचित्र सिंह बोली जड़े बंधु ताकू रिक्वेस्ट करूँ आम 3-4 जन से बस रे मासक 100 टका भड़ा दो जीवार आबार भड़ा मासक 100 अच्छा आ 325 टका में आराम रे चलुथु तो धीरे धीरे कर दरमा पड़ते गला चाकरी टे उन्नति भी हो बसला धीरे धीरे प्रमोशन भी हो बसला मुझे 17 वर्ष ब्रजराजनगर रहा मोर बदली है रेंगाली सूरजमल कॉलेज से 9 वर्ष रही तापर मोर बदली है बुल्ला के बुल्ला रे रही बुल्ला 8 वर्ष बुल्ला एनएससी कॉलेज 8 वर्ष रही तापर मैं 2012 जनवरी के मैं रिटायर कली मुझे रिटायर कला मुझे चाकरी काल भितर जी व्यस्त नहीं रो रिटायर कला तानु जाओ व्यस्त रही कारण मोर गुड़ाए दिग काम कारण मुई हूँ जड़े अभिनेता नाटक दिगरे मोर माने बराबर मुई नाटक करी मुई जड़े कंठशिल्पी है 6-6टा ऑडियो कैसेट मुझे निजे गीत गाई तापर मुई जड़े लेखा लेखी प्राय करसी दादा कंठशिल्पी कथा कहले बेले हाँ ई जेन गाड़ी गलान राउरो केला हाँ इटा दादा आपनकर एटा मोर गीत मुई जतटा रिसर्च कलेक्शन करिथिली गीत ई गीतरा मैं कलेक्शन करिथिली पोड़बाड़ी से जड़े बुढ़ा लोक प्राय 82-83 वर्ष जड़े बुढ़ा ताको न गीतटा संग्रह करिथिली जत ब्रजेंद्र नायक क ख ग तरफ गोटे कैसेट कले मते रिक्वेस्ट कले बोले मुई मोर रिसर्च कलेक्शन कला भितरु से कलेक्शन गीत रु 4टा गीत मुझे देली आ से 4टा गीत मुझे निजे गाइली अच्छा से गोटे डालखाई गीत अच्छे जेन डालखाईटा बिल्कुल अति दुष्प्राप्य डालखाई 16 धाड़िया डालखाई माने 2 धाड़िया 4 धाड़िया डालखाई गाउछन समस्ते किंतु से जो 16 धाड़िया डालखाई एटा बहुत रेयर है से कैसेट ना दिया वाला डालखाई ओहो तो से डालखाई से 16 धाड़ी डालखाई खाना तार पदे कही दउछे डालखाई रे आसो आसो टुकेल माने जिमा पतर तुली भुगा टोपा धरिबा हारिला गुरुबारी डाक दियो लो जानकी जिमा झारो के जानकी गला दौड़ी का हेलो सुकुंतला पड़िछ मोह माड़ी काई गला से नोरा जिमा परे जल्दी आछो चापी आउछे खोरा तो बोला भामा धांगरी जिमा आर बुढ़ी सुड़ी गले जे रे धरा पड़ी जिमा सांग सांग हेई गले के तुल्ला डुंगरी ऊपरे के तुल्ला तले के करिछे भुगा भन्ना के करिछे ओना के बोला आई गो के बोला बाई के बोला आई गो के बोला बाई बस थिरे नून मिर्चा देखबो भूरई काई गोला से खेती यार तार घटा मार मारी छे मुजाई छे फाटी का डाल खाई 16 धाड़िया डाल खाई अति दुष्प्राप्य लोक गीत है ये से गीत गुड़ा कलेक्शन करूथी से 4टा गीत से कैसेट बई कठता कर गीतटा नहीं एकटा कैसेट अच्छी दादा याजिन भी तो अपन बहुत बढ़िया कंट्रोल नहीं मैं तो गाऊ छे तारपर जन गाड़ी गलान और के लागे तो गाय से गीत पर सारा ओडिसा रो विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया हैला
ମାନେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଘଇତା ମଲେ ଅଛି ଦିଅର। ହଁ ଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ତ କାରଣ ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତିଟା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଣ ସାରା ଭାରତରେ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଗଲା ସେ ବହୁଟା ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା ହୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣତର ଜାତି ମାନକେ ସେ ଝିଅଟା ଅନ୍ୟତ୍ର ବନେଇ ହେଇଯାଉଥିଲା ହୁଁ ଆଜି ବି ସେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ବନେଇ ହେଇଯିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯଦି ଛୁଆ ପିଲା ଥିସନ୍ ସେ ଛୁଆଟାକେ ବି ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଯାସନ୍ ଲମେନ୍ ଛୁଆ ବୋଲିକିରି କହେସନ୍ ହୁଁ ଆଇକି ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଅଛି। ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇଟା ମରିଯାଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସେ ବୋହୁର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କି ମା ଘରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବେ। ତାକେ ତ କିଏ ଜଣେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ନିହାତି ନିହାତି ନାରୀର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ନାରୀ પર ବୋଝ ବୋହିକରି ହୁଁ ସେ ବୋଝଟା ଉତ୍ତରା ମାଗିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ ନମ୍ବର ଆଶ୍ରୟଦାତା ହେଉଛି ଦିଅର ହୁଁ ଯଦି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଦିଅରାଏ ହୁଁ ଗାଁରେ 5 ପଟ ଲୋକ ବସିକରି କହସନ୍ ବାବୁ କୁଲର ବହୁ କୁଲର ହୋଇଯାଉ ହଁ ତୁଇ ରଖି ପକା ବହୁକି ହୁଁ ସେ ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇକରି ବହୁକି ରଖସି ଆମର ଗାଁରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ନାଇଁ ଅଛି ଚାଲୁ এটা ଥିଲା আমি ଦେଖିଛେ ଏଇଟା ହୁଁ ତ এই ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ସାରା ଭାରତରେ ଅଛି ହୁଁ ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ଆଜି ଯେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗୁଡାକ ବାଜୁଛି ଏଟା କାନେ ଶୁଣି ନା ହେବାର କି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଟାକେ ଲୋକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଛି ବୋଲିକି ମତେ ନାନା ପ୍ରକାର ମତେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ହୁଁ ମୁଁ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଲି ଏବଂ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ବୋଧେ ନା ଯେ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ବୋଲିକି ନା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଏଇଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ ଚକ୍ଷୁଷୁଳ ହେବାର୍କେ ପଡୁଛି ହୁଁ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଏ ଲାଇନ୍ର ଗୀତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଗାଏ ମୁଇଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଜନକେ ଧରିଲି 1990 ମସିହାରେ ମୁଁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଭଜନ ଦଳ ଗଠନ କଲି ନା ଠିକ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣି ରାତିରେ ହୁଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତିରେ ସେନେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବସିଲି ସେନେ ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କଲୁ ସେନେ ମୁଇଁ କହିଲି ବାବୁ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ଧରୁ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏନ୍ତା ଧରୁନୁ ଯେ ମୋର ଟିମ୍ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ଏମିତି କରିକି ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲି ଯେନେକି ଭାରତର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ମାନେ ସେଠି ଆସନ୍ ସଦ୍ଗୁରୁର ସଦ୍ଗୁରୁର ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜଗି ବାସୁଦେବନ ହୁଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 5 ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ସେନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି ତ ମୋର ଭଜନ ଟିମ୍ଟା ଏଛେନ୍ ଯାକ ମୁଇଁ ଚଳେଇ ଆଇଛେ मुझे आग थिला जे आमे बिना माइक फाइक लोग दौड़ी पके देला आमे भजन कीर्तन कर दउछ एछन त सेटा संभव नु एछन बिना माइक नहीं हले और बिल्कुल बछा बछा कलाकार नहीं हले कई पसंद न करबा तो मु एछन कलाकार मान को नहीं करी मु गुटे टीम आई दीर्घ 35 वर्ष हला पहुंचई जाई छै दादा, चली जेछन देखो ଏଇଟା କଣ୍ଠଦାନ କେ ଛାଡ଼ି କରି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦାଦା ମୋର ଯାହା ସ୍ୱର ପଡୁଛେ କମ ବେଶୀ କରି ଜାଣିଛେ हां मैं आपको पचावाले चाहमी भूखा ई तार ई पिक्चर ई मूवी आउ ई जे नाटक हां इथरे आपनकर गोटे बहुत बड़ अवदान अछि बोली निश्चित भाव अच्छे कारण इथिरे आमे भूखारे जेन हिसाब रे आमे नाटकटा परिवेशन करू भूखार आगरू आमे गुटे नाटक करथिनु उखी से उखी नाटकर नाट्यकार थिले विनोद प्रसाद पर दिन परिछन से हां हां सेटा आमे उखी जते बेले कोलु राउरकेला सिविक सेंटर पाखर सब दुकान बाजार बंद हो गला टिकट नहीं पाइले जे सब द्वार बंद खोली देले सिविक सेंटर लोक खेचा खेच भरी था प्रथम करी गोटे संबलपुरी नाटक गोटे राज्य स्तरीय लोक नाटक बहुत समय भाग लेकिन आम 3टा पुरस्कार धरिक आइल आइला पर संबलपुर आम नाटक करबार आम योजना कलु गंगाधर मंडप रे कलु गंगाधर मंडप रे जेतेबेले कलु से नाटक गाँ गंडार लोक से नाटक देखी आसने एवं संबलपुर नाटक जगत रे गोटे इतिहास संबलपुरी नाटक रे टिकट ब्लैक है 15 टंका टिकट 50 टंका रे बिक्री है এবং সেটি মুই গোটে অভিনয় করছি গোটে চরিত্র অভিনয় করছিলি গোটে ইউনিক চরিত্র গোটে মাইচিয়া হইছিলি আর সম্বলপুর সব মাইচিয়া 3 দিন যাক পৌঁছিলি সেনকে গেটরে পচারলি বাবু তুমি কাহি আউছ দেখি কাই না আমার নানি বাহুছে আমার নানিকে দেখি মুই মাসে 1.5 মাস বড় সড়কে জানি না পারলি মাইকানা মানে ঝিও মানে একটা কমেন্ট মাইলি এটা ওখি নাটক তারপরে ভোখা নাটক যেতেবেলে কলু भूखा नाटक एंता हिसाब रे हल्ला नाट्यकार मंगलचरण विश्वाल सेटाके लेखाले द्वारिका नायक सेतके परमानपुर कॉलेज रे थिले सेटा को लेखाली
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିହର୍ସାଲ କଲୁ ଯେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଖାଲି ହସି ମଜାକ ଜିନିଷ ନାଇଁ ବାହାରେ କରି ଜାଣିଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ବାହାରିପାରେ ଯେନ୍ଟା ଭୋଖା ନାଟକ ସେଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ କଲୁ ଜଜ୍ ଥିଲେ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ନେତାଲ ଓଡ଼ିଶା ଦିଗ୍ଗଜ ମାନେ ନାଟୁଆ ମାନେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏମିତି ବି ନାଟକ ହେଇପାରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଚରିତ୍ରଟା ମୁହୁରି ବଜେଇ ବଜେଇ ମରି ଯାଉଛି ସେତିକିବେଳେ ଦର୍ଶକର ଆଖିରେ ଲୁହ କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ରେ ମୁହୁରିଆ ମରୁଛି ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ହିସାବରେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କଲୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ତାସାବାଲା ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଯାଇକରି ହରିଜନ ପଡ଼ାନ ଗୋଟେ ତାସା ଭଡ଼ା ଆଣିଥିଲି ମୋର ଘରର ବାଟେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥାଏ ଯେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ ଯୋଉଠି କାଠି ଦେଶରେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ଏନ୍ତା ତାସା ବଜାଲି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ତାସାବାଲା ବୋଇଲେ ସବେ ମାନେ ସେଟା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପରିବେଷଣ କଲୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେ ରିହର୍ସାଲ ଦେଖିଯାଅ ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁରାରୀ ମିଶ୍ର ଯଶକେତନ ସାହୁ ଇମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ବାବୁ ଇମାନେ ଯାନ୍ ରିହର୍ସାଲ ଦେଖି ମାସ ରିହର୍ସାଲ କରୁ ମାନେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମାହୋଲ କରିଥିଲୁ ଆମେ ନାଟକର ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିକିରି ଆଜ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକର ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ବହୁଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇସବୁ ଚାଲିଥିଲା ତ ନାଟକ ହିଁ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକ ଯେନ୍ ଆଗ କହୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କାଣା ହେଇପାରବା ଖାଲି ହସି ମଜାକ ଜିନିଷ ହେଇପାରବା ଖେଚଡ଼ ଫେଚଡ଼ ଗୀତ ଫିତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ବି ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ବାହାରବା ଏଇଟା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନା ଭାବିथे ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗଳ୍ପ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖୁଛନ୍ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଆମେ କୌଣସି ଭାଷାର ତୁଳନାରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ ସେଥିଲାଗି ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ସେଥିଲାଗି ଲେଖିଛନ୍ କବିତା ସମ୍ବଲପୁରର ମାଟି ପାନି ସେ ଲେଖିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଅସ୍ମିତା କାଣା ଲେଖିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ମାଟି ପାନି ଝର୍ସି ହୀରା নীলা ଯେ ମା ସମ୍ବଲେଇ ଗୋ ଧନ ଧନ ତ ଲୀଲା ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ମାଲ ପାହାଲ ବେନ୍ନା ଡଙ୍ଗର ଗର୍ରା ବାଗିର କର୍ରା ମେଛା ଧଙ୍ଗରା ଟିଣା ପିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ମାଟି ପାନି ଝର୍ସି ହୀରା নীলা ହଦିରି ଦେବା ହିମାଳୟ ମାଇଲେ ଗୋଟେ ସିଟି বিধার চুটে লেসকি যা ভীমর পখন পিঠি দলদলাসি পথর ছাতি নিদাবা নন্দবাহা আখির ঠারে জলসি জুই ঠুনি ঝরসি লাহা সম্বলপুরর মঠা বুড়ি সম্বলপুরর পখাল করি হীরাকুদর হীরা বুঁধা ধন ধন পান মিলা সম্বলপুরর মাটি পানি ঝরসি হীরা নীলা পাহাড় শিখে ফুটলা পদম গমগমালা গীত গঙ্গাধরর মঙ্গাবাহী কলা কেড়ে হিত সম্বলপুরর ডঙ্গর ডাঙ্গে খালে বিলে নাট সম্বলপুরী গানা চুটে ফিটে নেবা পাঠ সম্বলপুরর তমে বাবু তমর সম্বলপুর অব্বল সম্বলপুরী লেখ সম্বলপুরী সুর ই বলিনু নাই ন বলি ই ধলিনু নাই ন ধলি অজব রকম লাগছে নে ভারত মাল লীলা সম্বলপুরর মাটি পানি ঝরসি হীরা নীলা এটা হচ্ছে সম্বলপুর অস্মিতা এই গোটে গীতরে কাଣା নাই ন সম্বলপুর ସବୁ হীরাকুদ বন্ধর কথা কুହାইছি সুরেন্দ্র সায়ের কথা কুহাইছি আমার খাবার পিবার পিন্ধবার উঠবার কথা কুহাইছি গঙ্গাধর মেহের কথা কুহাইছি সম্বলপুরী ভাষার কথা কুহাইছি সম্বলপুরী গীতর কথা কুহাইছি গোটে গীত সম্বলপুরী গীতর এতে মর্যাদা মাত্র গোটে গীতর লাগি আজ ভারত সরকার সর্বোচ্চ সম্মান পদ্ম সম্মান তিন জন কলাকার পদ্ম সম্মান পাইলেন এটা হচ্ছে আমার ভাষার মর্যাদা দাদা আপন সঙ্গীত নাটক সংস্কৃতি ই সবু দিগরে বহুত কাম করেছন ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯେନ୍ ମାନେ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦାଦା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 75 ମସିହାରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାନାଦି ଜାଗା ବୁଲି କରି ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଯେତିକି ମାନେ କଲେକ୍ସନଟା ଥିବା ମେ ବି ଆଉ କାହାର ଟିକେ ଥିବା ନାଇଁ ଥିବା ସେଟା ଆମେ କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଯେତିକି କାମ କରା ହେଇଛି ମଝିରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଗୋଟେ ଲୋକଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ସେଟା ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଆସିଲା
ଯେ ତୁମେ ଇ ଉପରେ କାମ କର। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ। ଲୋକଧାରା 27ଟା ଏପିସୋଡ ହେଲା। 27ଟା ଏପିସୋଡରୁ 13ଟା ଏପିସୋଡ କଲେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ନାୟକ ଆଉ 13ଟା କଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଟେନ ରାଇଜର। ତାର ପରେ ପରେ ଲୋକବାଦ୍ୟ 14ଟା ଏପିସୋଡ ହେଲା। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଲୋକବାଦ୍ୟ ଅଛି ତାର ଉପରେ 14ଟା ଏପିସୋଡ 7ଟା ଦ୍ୱାରିକା କଲେ ଆଉ 7ଟା ବହି କଲେ। ସେଟା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଗଚ୍ଛିଟିକିରି ଅଛି। ସେଟା ଆମର ଲାଗି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେ। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସେଟା କରାହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ମାନେ କଠିନ କାମ ହେ। ମାନେ ଆମେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓର ଷ୍ଟାଫ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାରିକା ମୁଇଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧରିକିରି ଏଣ୍ଟାୟାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁ। ତ ସେଟା କାମ କରିଦେଇଛୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ହଁ ଏଇଟାର ଉପରେ ରୀତିମତ କାମ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ସେ ଯେନ୍ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁଛୁ ସେ କଳାକାର ମାନେ ଆଜି ସବୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେନ। ଆଜି ସୁଲଭର୍ଣ୍ଣି ବଜାନେ ବାଲା ଢୋଲ ବାଲା ଆଉ ନାଇଁ ଯିଏକି ସୋନପୁରର ଢୋଲ ବଜାଉଥିଲେ ପୁରନ୍ଦର ବାରିକ ମେଘ କଲିତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଗଜ ଢୋଲିଆନ। ତ ସେମାନେ ଯେନ୍ ବଜାଉଥିଲେ ଆଜ ସେ ପ୍ରକାର କଳାକାର କାହିଁ ଝିଅ ସୁଲଭର୍ଣ୍ଣି ବାଜା ବଜାବାଟା ଯେନ୍ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆମେ ଦୁଲଦୁଲି ବାଦ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା 11ଟା ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲେ ଏଇଥର 11ଟା ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲେ ସୁଲଭର୍ଣ୍ଣି ବଜେଇ ବୋଲ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର ଆମର ଦିଗଂସା ପାର ପାନପଲଟା ପାର ତିଲଚଢା ପାର ତାପରେ ରଗଡ଼ ପାର ଏ ପାର ଗୁଡାକ ପଛରୁ ସେ ପାର ଉପରେ ସେମାନେ ବଜା ମାନେ ଏଇଟା ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୁରୁତର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତ ଏସବୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଛୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଏଇଟା ବେଲେ ତା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯଦି କଳା ଆଉ କଳାକାରର ଯଦି ଆଲୋଚନା କରମା ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସେଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଜି ଆମେ ସିଆଡ଼କେ ନାଇଁ ଯାଇକରି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୂଆଖାଇ ଦାଦା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ଯାହାକେ କହୁଛୁ ଦାଦା ଇ ନୂଆଖାଇ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଇ ନୂଆଖାଇଟା କେଭୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହିଁଥିରେ ହେଲା ଆଉ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱଟା ଆମର ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଁ କରି ବେଶୀ ବେଶ ଦାଦା ବଢିଆ ଜିନିଷ ଯେ ମନୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦିନ ପହଲା ତାର ପେଟ ପଟନା କଥା ଚିନ୍ତା କରବା ପେଟଟା କେମିତି ଭରବା। ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଲା କାଣ କଲା ଜଙ୍ଗଲର ଫଲ ମୂଲ କନା କନ୍ଦମୂଲ ଇଟା ଇଟି ତାର ପେଟ ପୋଷିଲା। ଧୀରେ 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 করে সে কাণ কলা জঙ্গলর চড়েই চিরগুন জীব জন্তুকে মারি করে তার শিকারতে পেট ভরলা। সে অনুন্নত মনুষ্যর পরিবর্তনটা হলা যেদিন জুই ব্যবহার শিখলা জুয়েতি পুড়ে করে খাবার শিখলা জুয়েতি সুঝে করে খাবার শিখলা একলা একলা রহুবার মনুষ দল বাঁধিকি রহবার শিখলা ধীরে ধীরে সমাজ সৃষ্টি হলা এবং তারপরে সে নূয়া নূয়া খাদ্য জিনিস খুঁজি বসলা। তো হঠাৎ কেমতি করে খাদ্য শস্যটা পাইগলা এটা ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଦାଦା କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ ଯାହା କରାହଉଛି ତାର ଇତିହାସ ତ କେହି ନାଇଁ ଲେଖି ଅନୁମାନ ଯାହା କରାହଉଛି ମୁନିଆ ଗଛ ବେତାଲ ଜଙ୍ଗଲେ ଧାନ ଗଛ ବି ହେଇପାରେ ସେତିକି ମାନେ ଏବଂ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ପାଚିଛେ ସେ ତ ଚଢ଼େଇ ଚିରଗୁନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଖାବାରଟା ଦେଖିଛେ ବୋଲେ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ তাকে সংগ্রহ করেছে হ্যাঁ এবং সেটা বাহার করেছে কুটি করে চাউল বাহার করেছে তাকে সিঝাই করে খাবার শিখেছে এটা অনুমান এটা এটা মোর অনুমানের কথা কହୁছে সেতে যেତେବେଳେ ସେ ଜାଣୁଛେ ସେଟା ଖାଇଲା ପରେ ତାର ଆତ୍ମତୃପ୍ତିଟା ଆଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଅଛେ ବୋଲି ସେ ତାର ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ସୁତରା କରି କରି କୁଡ଼ା କେଞ୍ଚା କରି କରି ସେ ତାକେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ করবার চেষ্টাটি করেছে এবং যেତେବେଳେ সেটা ନୂଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରକେ ଆସୁଛି ସେଟା ଏକଲା ନାଇଁ ଖାଇଦେବାର ସେତିକି ବେଲେ ତାର ବଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁକୁ ଧରିକରି ସେ ଭୋଜି ଭାତି କରି ଖାଇଛେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦେ ଦେବତା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାକେ ମାନୁଥିଲେ ତାକେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁମାନର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଟାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନୁହେଁ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବି କହୁଛି ଯେ ଇ ଅନ୍ନର ଗୁରୁତ୍ୱଟା କାଣା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହିଲା ବାରଛି ଆମର ଫଳଟେ ହେଲା କି ପରିବାରଟେ ହେଲା କି ଫୁଲଟେ ବି ହେଲେ ଆମେ ପହିଲା ମହାପୁରୁକେ ଚଢ଼ାଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବିଧି ଅଛି
तो ई प्रकार संस्कृति सबुआड़े अच्छी अब राधानाथ तक चिलिका काव्य लिखिछ तरंग बेष्टित कांकण शिखरी आज फले जार तरीपूर्ण करी वर्षे वर्षे हृद बिहारी धीवरी आदरी प्रेरती लक्ष्मी रोषधरे चिलिका भितर गोटे कांकण पर्वत अच्छी कांकण बेले कंकुरु बेले सेने ई कंकुर सीजन केते केते कंकुर हेसी ई जे धीवर माने माज मारी जासन से माने डोंगाती भर भर कंकुर तुलसन आ जगन्नाथ को रोषे घर के पठासन तथा भोग लगसी बेले पहला फलटा के महाप्रभु को समर्पण करवा आम विधि जाए एवं आम जो नुआ फल टी परिवा टी नुआ शस्य आए आमर इष्ट देवता के आम समर्पण करवार उद्देश्य हूँ जे प्रभु ये जिनसा मोर भरपूर हो ये शस्यटा मोर भरपूर हो मोर अन्न कष्ट दूर हो कारण आम प्रकृति उपर मनुष्य नियंत्रण नहीं जदि जह वर्षा हो गला कि आदो वर्षा नहीं है शस्य नहीं हुए तो प्रार्थना कर महाप्रभु ये वर्ष पालकटा भल करबू जे मोर अन्न कष्ट दूर हवा जिते पहला शस्य आउे से आम इष्ट देवता के आम समर्पण कर एवं से सर्वनियंता प्रकृति प्रतीक से भगवान जे कि प्रकृति के नियंत्रण करुचे आमर समस्त आस्था विश्वास प्रतीक हूँ माँ समले तो आम आम इष्ट देवी के पहला समर्पण कर माँ मो नुआ शस्य आला पहला तो सपली अन्न कष्ट दूर करबू माँ सबको शांति रखबू सुखे रखबू ये प्रार्थना करूँ यहाँ माने गोटे आध्यात्मिक परंपरा संगे जुड़बार गोटे सूता है गोटे आध्यात्मिक परंपरा संगे जुड़बार गोटे सूता है आम से लाइन रे जाऊँ किंतु भारत शस्य पूजा और शस्य देवतार पूजा सबुठाने होची मानवार विधि अलग हो पारे भारत हूँ गोटे पुण्य वैदिक भूमि गोटे वैदिक पुण्य भूमि ये भूमि ती अन्न आनंद और आत्मार प्रतिष्ठा के निश्चित कराई अन्नर दूसरा नाटा हूँ ब्रह्म और ब्रह्म ही हूँ ईश्वर से अन्न के ही ईश्वर बोली बुझवा के पड़वा से जगन्नाथ दास भागवत लिखिछन अन्न बिहुने हंस हानि जोग साधिबो कहा घेनी कारण अन्न ही जीवन जीवार माध्यम है अन्न ही आनंदर मूल है अन्न ही आत्मार अंग है से अन्न एतके गुरुत्व रही सारा भारत सब प्रदेश नुआखाई मतलब तिहार मानुछन आसाम रे बिहू करुछन पंजाब रे बैसाखी करुछन केरल रे ओनाम करुछन तमिलनाडु रे पोंगल करुछन ये सब माने नुआखाई मतलब तिहार है ये शस्य पूजा शस्य देवतार पूजा गोटे पुरातन विधि है तो आमर इने ताके नुआखाई हिसाब से आम ग्रहण कर तो से नुआखाई केभू आरंभ है कहबाटे नाम तो वेद उपनिषद मैंने नवान्नर गुरुत्व वेद उपनिषद रही अनुमान करवा के पड़वा जे मनुष्य सृष्टि है दिन तार पेट पाटनार चिंता कर नुआ नुआ शस्य जो आसूची से शस्य के पहला तार ठाकुर को समर्पण कर तो प्रसाद हिसाब से आम पाइबू तो इन से परंपराटा है किंतु आमर यार नुआखाई भेटा करा आग नुआखाई भेटा राजा राजा शासन थिला राजा मानकर परिचय होचे ताकर पताका और ताकर इष्ट देवी जेतकी जेतकी राजा थी नुआखाई के ताकर देवी नारे सुझाबी लग्न सुझाबी तो आम जब पश्चिम ओडिशा बासी जन समस्ते नुआ खाऊ किए केन केन तिथि अलग अलग तिथि खाऊे तो इटा के गोटे दिन के खामा जे आमर भितर गोटे भल संपर्क स्थापित हवा पश्चिम ओडिशा बासी बोल ओडिशा सांस्कृतिक समाज मुझे 1991 में लाଗୁଛି सारा पश्चिम ओडिशा जी विद्वान मान को डकई गोटे सम्मेलन कले आम गोटे दिन नुआ खाइमा तो सेटा बाहला गणेश पूजा आर दिन पंचमी उज्जवल पखर पंचमी बुधवासे नुआ खाइबार गोटे सिद्धांत निगला जेनटा कि ओडिशा सरकार भी मानला ताके छुट्टी छुट्टी घोषणा कला नुआ खाई तो से गोटे परंपरा रही जाइए अच्छा तापर समले मंदिर नुआ खाइबा मोर जानवा इटा 1965 साल से बेले ट्रस्ट रो ये थिले मुख्य थे आम लाल रघुनंदन साहित्य से मोर क्लास 8
ରଘୁନନ୍ଦନ ସାହିତ୍ୟ କାଣା କଲେ ସେ ଜଣେ ବଡ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ରାଜା ରାଜୁଡା ଲୋକ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କର ବଂଶଧର ଲୋକ ସେ ସେ ହଉଛନ୍ ସେ ରାଜପୁର ଜମିଦାରୀ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବାରଘରିଆର ତ ସେ କାଣା କଲେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ସାନଗୁଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଟେ କଲେ 1966 ସାଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଥାଉ ଆମେ ଜୁଡ଼ଲୁ ସେଠି 8 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାନ୍ଦା ମଗା ହଉଥିଲା ଆଉ ଏ ଗରୁଡ଼ ଖୁମା ତଳେ ଦରି ପକେଇକି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କଲୁ ତ ସେନୁ ଆମକୁ ସାଇଦେବ ବାବୁ କହିଲେ ବାବୁ ନୂଆଖାଇ ଯଦି କରବ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ କରୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଚେତନା ହେବା ଆମେ କାଣ କଲୁ ଯେ ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ କରୁ କବିତା ପଢ଼ବେ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ବାଦି କର୍ମା ତ ଆମେ ସେ ପହିଲା ବର୍ଷ କବିତା ବାଦି କଲୁ 66 ସାଲରୁ ସେ କବିତା ବାଦି ତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର पंडित गोपीनाथ शर्मा विनोद पसायत लाल रघुनंदन साहित्य एंता माने वर्षियान कवि माने से कविता बादी भाग नेले प्रथम 2 वर्ष सत्यनारायण बहिदार फास्ट खेले अच्छा आमे ताकर कविता पढ़वा ढंग देखि से कविता संगे एक ही जाउथिले से जेन ढंगे कविता पढ़ से कविता और ताकर व्यक्तित्व एक ही जाए आमे हसू ताकू देखिक हसू आमे किंतु से का करी संबलपुरी कविता एंता पढ़ुच परवर्ती पीढ़ी से शिखिले धीरे धीरे करी 2 वर्ष प्रथम है 3 नंबर वर्ष से सेकेंड ही गले गोपीनाथ शर्मा फास्ट ही गले से परंपरा आज पर्यंत समलेई मंदिर नुआखाई अवसर रे नुआखाई शीर्षक कविता बादी करा होउछि 2 वर्ष खाली कोरोना लगी नहीं पाला बाकी प्रत्येक वर्ष नुआखाई ऐसा सारी के जाइए तो कविता बादी रखी तार आमर अंचल जेतकी कवि लेखक अच्छा जे से माने आमर संस्कृति ऊपर लेखा मानतो आम गोटे प्रति वर्ष स्मरणिका बाहर नुआखाई स्मरणिका से आमर अंचल जेतकी लेखक कवि गाल्पिक जेतकी अच्छा लेखा मान आम संस्कृति के लेकिन लेखा मान ये वर्ष हूँ 22 नंबर संख्या 98 साल 2025 जाकर मझे मझे केबे केबे बंद हो जाइए ये वर्ष हूँ 22 नंबर संख्या तो आम गोटे स्मरणिका प्रति वर्ष बाहर कर आमर अंचल जे मैंने विभिन्न क्षेत्र में यशस्वी लोक अच्छा से किसी लोग को सम्मानित कर नुआखाई दिन नुआखाई उपरे तो कविता बादी हवा स्मरणिका उन्मोचन हवा तमने ये लोक मान प्रतिभा सम्मान दिया हवा तापर सभा समिति हवा नुआखाई तात्पर्य उपरे कहबे आमर अतिथि माने तारपरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हवा गीत वाद्य नृत्य सांस्कृतिक ये परंपरा समलेई मंदिर इटा 1966 साल आज तक बंचे रखी एवं इतार प्रभाव धीरे धीरे केवल ओडिशा नुहे ओडिशा बाहर भारत विभिन्न बड़ बड़ शहर मानके हैदराबाद रे चेन्नई रे बेंगलोर रे मुंबई रे कोलकाता रे ये सबु आड़े दिल्ली रे आज नुआखाई भेट मान लंडन रे नुआखाई भेट करी बसले बेले हमर संस्कृति धीरे धीरे फैलू छे प्रचार प्रसार होचे एटा गोटे एटा शुभर सूचना है समलेई भाषार प्रचार प्रसार समलेई हमर संस्कृतिर प्रचार प्रसार चली 2-3 वर्ष तले दुबई नुआखाई भेट ऑनलाइन रे नुआखाई भेट करथिले मुई सेना वक्ता थिली मते वक्ता करथिले से मुई सुनी हां देखो थिली एवं सेना गेस्ट थिले हमर प्रमोद मिश्र थिले शशिकांत दास हमर रिजर्व बैंक रो गवर्नर से थिले गेस्ट माने आती दुबई रे नुआखाई भेट ई वर्ष भी हमर संबलपुर कलाकार माने दुबई जीवे कार्यक्रम परिवेशन करके जाए माने धीरे धीरे हमर संस्कृति हमर भाषा ये सब प्रचार प्रसार ही चली सब माँ समलेई आशीर्वाद है तो ये हिसाब से चली आई तार नुआखाई का आम काण करी आम बुधमास का बुधमास तो धान नहीं था मुई तो हटा पचरा में जस्ट बोलुतली मोर कथाटा थिला बुधमास आम धान नहीं था नहीं हां आम बुधमास नुआखाई कर तार भी कारण अछि माने एखन तो जन स्थिति हला न आगो भाई होतबा आगु धान धुना मुनि दउथले बुधु मास भेल दो अमल करूथिबे लोक किंतु जहाँ अनुमान करा जाउछि जे नुआखाई के छोट छोट धान सरिया धान साठिया धान आठगुड़ा धान कोल्हासु धान इटा टिक आगु हो जायसी
बेले ଇ ଧାନର ଚାଉଳ ତି ନୂଆ ଖାଇସ अच्छा ବେଲେ ସେତକି ବେଲକେ କାଣା ହେସି ସେ ଧାନଟା ଯେତେବେଳେ ପାସସି ସେତକି ବେଲକି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ଚିରୁଗୁଣ ଅଇଠା ବି ହେଇଯାଇପାରେ हम्म ସେଥିର୍ ଲାଗି ଚାଷୀ କାଣା କରବା ଯେ ମୋର ମହାପୁରୁକେ ଦେବାର ଆଗରୁ କେନ୍ସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଟୁଣେ ଅଇଠା ନାଇଁ ହେଇଯାଉ हम्म ବୁଝିଛ କି ନାଇଁ ବୁଝିଲି। ହେଥିର୍ ଲାଗି ଛୋଟ ଧାନର ଚାଉଳ ବାହାର କରିକି ନୂଆ ଖାଇ ଭେଟ କରାହଉଛି अच्छा ଏଇଟା କାରଣଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ମନେ ଆସୁଥିଲା ହଁ ତାପରେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପେଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ଦିଗ ହଉଛି ଭେଟ ଘାଟ ହୁଁ ଆମେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେନ୍ ଲଗ୍ନରେ ନୂଆ ଲାଗଲା ପରେ ଆମର ଘରର ଦି ଦେବତାକେ ଆମେ ନବାନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ହୁଁ ଘରର ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସିଯିବେ ହୁଁ ଘରର ମୁରବୀ ସେ ନୂଆ ଚାଉଳ ମାନେ ଗୁଡ଼ ମହୁ ଏସବୁ ପକେଇକରି ନୂଆ ଚାଉଳକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକରି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ ସେ ନୂଆ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ହୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିବେ ହୁଁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିବେ ଜୁହାର ବେଟେ ଜୁହାର ଭେଟବେ ସେଟା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଚାଲବା ହୁଁ ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ତ ଘରେ ଘରେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଥିବା ପିଠା ପଣା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଥିବା ପେଟ ଭର ଖାଇ ସାରିଲା ବାଦ ଟିକେ ମାନେ ଦେ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରିବେ ହୁଁ ଦେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାରପରେ ଭେଟ ଘାଟ ହେବେ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ଭେଟ ଘାଟ ହେବେ ହୁଁ ସେ ଭେଟ ଘାଟ ହେଲା ବେଳକି ହୁଁ ଏ ଭେଟ ଘାଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହଉଛି ଯେ ନିଜ ନିଜର ଭିତରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ସମାଜ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଲି ଝଗଡ଼ ମାଡ଼ ପିଟ ଏନ୍ତା ହେଇକରି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥିସି କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ଯେନ୍ଟା କାରଣ ସବୁକେ ଯୋଡ଼ି ଦେସି ହୁଁ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଭୁଲି କରି ଭାଇ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଜଣେ ଜୁହାର କଲା ମାନେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଯିବା ମନ ତରଲି ଯିବା ତାର ମନ ତରଲିଯିବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛେ ନୂଆଖାଇ ହୁଁ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରବାର ଗୋଟେ ମିତମୈତର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରବାର ଗୋଟେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ 197 ତାଙ୍କର କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ আজির নূয়াখাই তুমর তাকর আমরায় হাট ফিরতা ঝায় রে ঝায় শুভে সাহিত্যে থাউন সবে শত্রু মিত্র সবকে সবে রসর কেলি বজর বাটির ভাই আজির নূয়াখাই তারপরে কৌছন আমিন মহুর নূয়া ধান খিরি পিঠা মড়া লক্ষ্মী থানে লাগবা পূজা পিটমা তেনে ডোড়া গা মুরসা সমলেই ন সহরা পিলা গুমলেই ন লগালা ন নোয়া ফুল চন্দন দিয়ব পিলে নঙল পটা দোয়া আইব নোয়া খাই বছরকে থরে আইসি পরে যে যেনে থ ঘরে পরে জোহার জোহার ভাই আজির নোয়া খাই ଦାଦା ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ବୁଝାଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଆସୁଛେ ଏଇ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ନୂଆ ଧାନ ଲାଗୁଛେ ଇଟା କେନ୍ତା କାଣା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତାର ବିଷୟରେ କିଛି କାରଣ ଏଟା ନୂଆ ଲାଗବାର ପୂର୍ବରୁ ଧାନଟା ସଂଗ୍ରହ ହେବା ଜଣେ କନ୍ଖିଣା ଆଡ଼ୁ କିଏ ଜଣେ ଆଣିକରି ଦଉଥିଲେ ମୋତେ ଯାହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଅମ୍ବିକା କହୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଇଆଡ଼େ ବି ନାହିଁ ପାରେ ଯେ ପଦମପୁରରୁ କିଏ ଜଣେ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ହୁଁ ତ ସେ ଯେନ୍ ନୂଆ ସମର୍ପଣ ହଉଛି 7 କେଜି କି 8 କେଜି ଚାଉଳ ସେଟା ସେ ନୂଆ ଚାଉଳର ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରାହଉଛି ମୁଠି ଯେନ୍ଟା ବୋଲ ହଁ ସେଠି ଯେନ୍ ପୁଞ୍ଜି ମାନ ଦିଆ ହଉଛି ହୁଁ ତ ସେଟା ଖାଲି ତ ସମଲେଇ ଏତ୍କି ଚାଉଳର ଭୋଗ ନାଇଁ ଲାଗେ ନା ତ ଯେତିକି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ସେ ନବାନ୍ନ ଦିଆଯିବା କେବଳ ସମଲେଇକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଅବଦାନ ସେଥିଲାଗି ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି ପଚରାଲି ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ବର୍ଷିଆନ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ରାୟ ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ଯେ ବାବା ଆମେ ତ ଖାଲି ସମଲେଇ ନାଇଁ ନୂଆ ନାଇଁ ଲାଗବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ କାର ନାଇଁ ନୂଆ ନାଇଁ ବାବୁ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ କେ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ କେତେଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଲାଗ୍ସି ଯଦି 7 କେଜି 8 କେଜି ଚାଉଳର ପୁଞ୍ଜି ଲାଗୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ ହଁ ବାବୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ପୀତାମ୍ବର ରାୟ ବୋଲିକରି ସେ ଆମର ଆଖଡ଼ା ଉସ୍ତାଦ ବି ଥିଲେ ସେ ଏସବୁ ଦିଗରେ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ମୁଇଁ ତାକୁ କହିଲି ହଉ ପୀତାମ୍ବର
ତମେ ଆରାଇ ଥିଲ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ ନାଇଁ କରତ, ଏ ଦୁର୍ଗା ବାବା ନା ବସମା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ରାୟ ନା, ଏବଂ କେନ୍ ଦେବା ଦେବୀ ପରେ କାନ ନେ ଲାଗୁଛି ଭୋଗ, ଆମେ ଗୋଟେ ଡାୟଗ୍ରାମ ବନାବା। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଦେବା ଦେବୀ ନା ମାନେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କହିବେ। ସେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଆମେ ଡାୟଗ୍ରାମ ବନାଲୁ ଏବଂ ସେ ବିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ନମ୍ବରିଂ କରିଦେଲୁ 1 2 3 4 5 କରିକି 115ଟା ଦେବା ଦେବୀ ବାହାରିଲେ। तो से डायग्राम की और से दबा देवे ना के मैं 2002 आम स्मरणिका के स्थान देवी मैंने लोक जानबार कथा किन किन पार्श्व दबा देवी ने भोग लगुच 115टा पार्श्व दबा देवी अच्छा। तो तार गोटे डायग्राम करके सेना करा है। तो आम समले मंदिर जेन प्रकार विधि विधान अच्छे आम अनेक जिनस नहीं जानी, आम अनेक जिनस नहीं जानी। मुझे जिते इतिहास और किंबदंती समलेई संस्कृति पाचिना गोटे बही कली ये सब ऊपर मैं तन्न तन्न कर विभिन्न पुजारी मान इंटरव्यू मान नेली और से बहीटा कली। बहीटा भी लोक ग्रहण कली कि सम्बलपुरी पढ़ला बेले थोथो मोमो। तो जो समलेई योजना है बेलकी से कल्चर सेक्रेटरी आसते सरोज महांती। तो सी बोले धर बाबू आपण ए बहीटा को कहीं सम्बलपुर कले ओडिया रे कहीं कले आम 4 दिन ऑल इंडिया रेडियो कमेंट्री कलु। प्रथम दिन सीएम आसते पंजान फांजान सब आसते ये बहीटा को आप ओडिया कहीं करूना कारण सब अंचल लोक जाना कथा समलेई संस्कृति कौन आप सम्बलपुरी करदे इतिहास और किंबदंती समलेई संस्कृति बाज आम इतिहास नु किंबदंती नु जनश्रुति नु काଣା काଣା जिनस अच्छे समलेई उपरे आम समलेई राखड़ा काना समलेई रंजिता काना समलेई धवलमुखी काना समलेई नुआखिया काना समलेई पूजा पार्वण काना काना समलेई दैनंदिन पूजा विधि काना समलेई मंदिर गठन ढांचा केनते समलेई मंदिर निर्माण केनते करी हला। तो ई सब के नहीं करी मुई गुटे बही करी मुझे इटा ओडिया ताकि करवार लगे डीटीपी करवार लगे देछे सेटा 2-3 जन बाले न कि इंग्लिश रे करमी बला न कि हिंदी रे करमी बला। तो इटा हमने गुटे बड़े संपत्ति हबा कारण इतर भीतर जन तथ्यटा अछि से तथ्य गुडा को लोक जानबार उचित समलेई जन पूजा विधि रे काण तथ्य अछि कारण पूजा नीति नियम ता नीति कांति ऊपर तो हमर धारणा न पूजारी माने कहबे सेटा कि मैं ताको जेतके संग्रह करछे दैनंदिन पूजा विधि काना जेन माने घंटी धरबे से माने जेन पुजारी माने ताकर नीति नियम काना जेला बड़ कठोर नीति नियम गुडा कहे धवलमुखी करछन तार उद्देश्य काना धवलमुखी रो इतर विराट विषय है। तो नुआखाईटा होचे ई प्रकार हमें माँ समलेई को जे कि हमर पश्चिम ओडिशा इष्ट देवी हिसाब से ग्रहण करिछु एवं हमर विपद आपद बेल के माँ सब बेले सहा होचे हमर समस्त आस्था और विश्वास हमर ई अंचल मार कुरपातु ई अंचल केबे दैवी दुर्विपाक ने होय केबे बढी ने होय मोडी ने होय दुर्भिक्ष ने पड़े महामारी ने होय हमर विश्वास होचे सेटा हेते लगे हमें जहां भी कोले छुआर भात खानी के कोले की नामकरण के कोले पहला न्यूता देशो माँ समलेई की माँ भले सुबह पटी जाऊ एतकी आस्था माँ प्रति। तो आम जो नुआ खाऊ नुआ शस्य आणुचु माँ के समर्पित करी आम तार प्रसाद पावा एटा गोटे विधि विधान है आम अंचल हिसाब से समलेई मंदिर जे नुआखिया एटा चली आसी देखो जिते दिन चली आगे बढ़ी ने परवर्ती पीढ़ी ताको से हिसाब से आम बाट देखाते जाऊँ आज देखी पिला मैंने आम कर बाबू मुझे चुपचाप बैठे तुम करूथब जेन जगह मोर आवश्यक पड़ो से जगह मुझे ठिया है आम बुढ़ा आइलु बयस है आम तो सब दिन नहीं था तुम भाई नब कि नहीं दियो तुम नहीं भाव जे आम माड़ी बोलचु बनी आम छाड़मु तुम दादा ई गोटे प्रश्न मोर मनर प्रश्न एटा नुआखाई नु टिके बाहर के पचरा समलेई मंदिर विषय कहले बोले टिके मोर भी टिके सियाडे टिके मने केतरा अच्छे प्रश्न समलेई मंदिर स्ट्रक्चर आपन तार ऊपर भी बहुत रिसर्च करछन मैं जानि तो मते खाली गुटे जिंस कहि देबे भल लावा समलेई मंदिर जेन स्ट्रक्चरटा है जिसने जेन गंबुज माने है हां सब तात्पर्य अछि मंदिर के लागी करी चारियार 8टा अंग शिखर अच्छे
ସେଟା ଏନ୍ତା ସୁରଗୁଜ ହେଇ ଉଠିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେ ଅଙ୍ଗ ଶିଖର ମାନକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାର ଏଟା ଗୋଟେ କିଏ ପ୍ରୋଟୋ ନାଗରା ଅକା ନାଗରା ଏମାନେ ବସନ୍ ମୁଁ ତ ଐତିହାସିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବହିଟା କଲି ମୁଇଁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ମାନେ ଇ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋ ନାଗରା ଶୈଳୀ କି ଯାଇକି ସେ ଯେନ୍ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକ ଅଛି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଶୈଳୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ସେଟା ସିଧା ଧୀରେ 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 ସୁରୁଜ ହେଇକି ଉଠବା ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚତା କେତେ କେତେ ପରିଧିରେ ଅଛି କେନ୍ କୋଣରେ କେନ୍ କେନ୍ ଦେବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛେ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନିତ କରିଛେ ତ ମୁଖଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଇଏର ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଶୀତଳା ଦେବୀ ଅଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ସମଲେଇ ପୀଠେ ଭୈରବ ଆଉ ଶୀତଳା ସେଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଆଚ୍ଛା କାଏଥିର୍ ଲାଗି ସେ ଶୀତଳା ସେନା ରହିଲେ ଭୈରବ ରହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାଣା ତ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ବେଦୀ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ବେଦୀ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ ମୁଁ ସବୁ ମାପି କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏତିକି ଫୁଟର ଅଛି ବୋଲିକିରି ଏବଂ କେନ୍ କେନ୍ କୋଣରେ କେନ୍ 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 ଘଣ୍ଟା ସିନି ଅଛନ୍ କେନ୍ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ ତାପରେ ତ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଅଛନ୍ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଅଛନ୍ काली तारा मा विद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च मातंगी कमलात्मिका एतादृशा महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता এবং ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପୂଜା ବିଧି ଅଛି ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ବିଧି ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି ସାର୍ବଜନୀନ କରି ନେଇ ହୁଏ କାରଣ ଏଥିରେ ତନ୍ତ୍ରର ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ତନ୍ତ୍ରର ଜିନିଷ ବି ଅଛି ତ ସେଟା ଏବେ ବି ହଉଛି ସେ ପୂଜା ବିଧି ହଁ ଏମାନେ ଯେମିତି ପିଢ଼ି କେ ପିଢ଼ି ଶିଖି ଶିଖିକି ଯାଇଛନ୍ କିଛିଟା ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଜାଣୁଛନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିଖିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ ଆମେ ବଳି ଦେଖିଛୁ ମଇଁଷି ବଳି ମୁଇଁ ଦେଖିଛି ମଇଁଷି ବଳି ଦେବାଟା ମୁଇଁ ଦେଖିଛି ଆଗ ମନ୍ଦିରରେ ନରବଳି ପଡୁଥିଲା ହଁ ସେଟା ମୁଇଁ ପଚାରାମି କହୁଥିଲି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ମାନେ କେବେ ପଡୁଥିଲା କେବେ ବନ୍ଦ ସେଟା ଆଶ୍ବିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯେନ୍ ଦିନ ମହାଳୟା କରାହଉଛି ସେଇଦିନ ହିଁ ନରବଳି ପଡୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଉପରେ ତର୍ଜମା ମାନ ହେଇ ବସିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି ଯେ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୋଲି ଯୋଡ଼େ ଭଲ୍ୟୁମ ବହି କରିଛନ୍ ସେତେ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବି ଯେ ଚାରିଟା ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ ସଲେମାବାଦରୁ ସେମାନେ ହଉଥିଲେ ନିମ୍ବାର୍କ ସାଧୁ ସେମାନେ ପୁରୀ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଡ଼େ ସାଧୁ ରହିଗଲେ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ସାଧୁ ଫିରିଲା ବାଟେ ମାନେ ପଦବ୍ରଜରେ ଆଉଥିଲେ ରେଡ଼ାକୁଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ସେତିକିବେଳେ ରଜାର ଚାର ମାନେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷତ ଯୁବକକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ବଳି ଚଢ଼ାବାର ଲାଗି ସେ ସାଧୁ 14-15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କିଶୋର ସାଧୁ ସେ ତାକୁ ହବଡ଼ି ପକାଲେ ରଜାର ଚାର ମାନେ ତାକୁ ଧରିକରି ସମ୍ବଲପୁରକେ ଆଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ମତେ ବଳି ଦେବାର ଲାଗି ଗଣା ହେଇଛି ସେନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ବୋଧ ମତେ ବଳି ଦେବାର ଲାଗି ଆଣିଛ ସେନ କହିଲେ ଯେ ତମ ରଜା ସାଙ୍ଗେ ମତେ ଟିକେ ଭେଟ କରେଇ ଦିଅ କହିଲେ ନାଇଁ ନା ରଜା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ନ ହୁଏ ତ ସେ ତା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହଉନ ଦୈବା ତ ରଜା ଆସିଗଲେ ରଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ସାଧୁ ନିମ୍ମାର ଟୀକାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନର୍ଗଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବସିଲେ ସେ ସାଧୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ରଜା ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସେ ସାଧୁ ତ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଆଇଛନ୍ ନା ସଲେମାବାଦ ଆଇଛନ୍ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଏଛନ୍ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ତମ ଲୋକ ମତେ ବଳି ଲାଗି ଆଣିଛନ୍ ମା କେବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବଳି ମା କେବେ ସନ୍ତାନର ବଳି ଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ତୁମେ ବଳିଟାକେ ବନ୍ଦ କର
আর যদি মা যদি বলি গ্রহণ করছি বেলে মতে মন্দির ভিতরে ছাড়ি দিয়া যাও ହୁଁ যদি মা মতে যদি বলি হিসাବରେ গ্রহণ କରି গলা মোর তো মুক্তি ହେଇଗଲା ହୁଁ আর যদি মা গ্রহণ নাই কলা তাহলে তুমি নরবলিটা বন্ধ করব কেন রাজপুরোহিত মন্ত্রী সেনাপতি কহিলে না না বিভ্রাট হবা রাজ্ୟରେ অরাজকতা ହେଇଯିବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବା ମହାମାରୀ ହେବା ନାନା ପ୍ରକାର ମାନେ କଥା କହି ବସିଲେ ରଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ନାଇଁ ଦେଲେ ରାଜବାସକେ ଆସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାଧୁ ଯେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ଠିକ କହୁଛନ୍ ହୁଁ ତାପରେ ଯେନଦିନ ବଳି ଦେବାର କଥା ତାକୁ ସ୍ନାନ କରେଇକରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକରି ତାକୁ ନେଇକରି ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀ ଜଗିଥାନ୍ ହୁଁ ଆଉ ରାଜା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆର ଦିନ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମା ସାଧୁ ଆଇସନ୍ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବଳି ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ ମା କାଣ କରିଛି ସେ ବଳି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରଜା ଯାଇକି ସକାଳୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ ଧ୍ୟାନରେ ରାଜା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ସେ ଏବଂ ତାହାକୁ ରାଜା ଗୁରୁ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ରଖିଲେ ସେ ହେଲେ ଗୁରୁ ମଠ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ବିହାରୀ ଦାସ ପ୍ରଥମ ମହନ୍ତ ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ଆରେ ଏବଂ ସେ ଦିନରୁ ସେଟା ହେଲା ଗୁରୁ ମଠ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେତିକି ରଜା ଜମିଦାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ ଏଛନ୍ ତ ରଜା ଜମିଦାର ନାଇଁ ନ ଆମର ଯେତିକି ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ ମନ୍ଦିର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ମଠ ହଉଛି ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ଓହୋ আর নরবলি সে নবন্দা তার স্মারকীরে মহালয়া দিন মা শান্ত রূপ ধারণ কলে ধবলমুখী হেলে ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ଇଟା ତ ଆମେ ପଲେ ଗଲା ମାର କଥା ପଡିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜାନବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାସି ସିଆଡ଼କେ ପଳେଇ ଯିମା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହି ବସିଲେ ବହୁତ ସମୟ ବିଯିବା ତ ଆମେ ଫେର ଟପିକ୍ କେ ଆଇମା ନୂଆଖାଇ ଆପଣ ତ ବଢ଼ିଆ ବୁଝେଇଦେଲେ କେନ୍ତା କେନ୍ লগନରେ କେନ୍ତା କାଁ କରି କେଭୁ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ୟାଡ଼ ସିଆଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦାଦା ଆପଣ ବହୁତ ସିନିୟର ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ଜିନିଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଅଲଗା ୱେୱାର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଗୋଟେ ହଉଛେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଆମର ମନର କଥା ଯେ ଦାଦନୀ ଦାଦନ ଯେନ୍ ଖଟି ଯାଏସନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକେ ଯାଏସନ୍ ସେନୁ ଯେନ୍ ପାଉଣା ପାଇସନ୍ ତାକୁ କହେସନ୍ ଦାଦନୀ ନୂଆଖାଇ ବେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ନୂଆଖାଇ ଦାଦନୀ एडवांस বয়না बुएना बुझले कि बेले ई जेन जिनिसटा होउछे इटा बहुत राज्य रे हमर पश्चिम ओडिसा लोक माने जेन माने अछन से माने सेटा मागुछन एडवांस आ नुआखाई बेले आसुछन घर এই যে দাদন খটি যাবাটা এটা মই এটা অতি পুরাতন জিনিস নুহে हां কারণ ধীরে ধীরে করে এন্তা দাদন খটি যাবাটা এটা বিশেষ করে টিটলাগড় কোটাবাঞ্জি হাড়ু বଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ କିଛି କିଛି ଏରିଆରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଆଡ଼ୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାଟା ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣିଆ नहीं ସମ୍ବଲପୁର के ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ପାଖର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଏଛନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧାଟେ ଦେଲାନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାଇଁ ନ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅତି ଝିଅ ବିହା କରବାର ଅଛି ଧାର ଉଧାର କରିକି ଝିଅ ବିହା କରିଦେଲା ସୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର କି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଦାଦନ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଏ ଦାଦନୀ ବୟନା ନେଇକରି ଯିବାଟା ଏଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆଗରୁ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଥାଇ ଆଉ ଲୋକ ବାହାରକେ ଆମେ ଯେନ୍ ଯାଉଛୁ ନୌକରି କରି ଯାଉଛୁ ମୋର ପିଲା ଗଲା ଆମେ ପଡ଼ା ଛାତିରେ ପିଟି ପିଟି କରି ମୋର ପୁଅ ଏବ୍ରୋଡରେ ଅଛି ମୋର ପୁଅ ଏବ୍ରୋଡ ଖାଇଯାଇଛି କମେଇ ଯାଇଛି ତ ସେଟା ବି ତ ଦାଦନ ସେଟା ବି ତ ଦାଦନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେନ୍ ମାନେ ମୋର ପୁଅ ଏବ୍ରୋଡରେ ଅଛେ ବୋଲୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଛେ ସେମାନେ ବାପ ମା ହାତ ଛଡା ହେଇଗଲେ আর ନୂଆଖାଇକି କେନ୍ସି ସନ୍ତାନ ଆଉଛି ଯେ ନୂଆ ଖାଇମା ଆମର ଘରେ ମୋର ବାପ ମା ଡାକିଥିବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଡାକିଥିବେ ବୋଲି କେନ୍ସି ପୁଅ ଝିଅ ଚାହୁଁଛନ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି କରିଦେଲ ଯିଏ ଯେନେ ରହିଲା ସେ ସେନେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଦୁବାଇରେ ନୂଆଖାଇ ଆଜି ଏଥିରେ ନୂଆ ଦଉ ଦୁବାଇରେ ନୂଆଖାଇ ନାଇଁ ତ ଆଗ ନୂଆଖାଇ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଘରର ଗୋଟେ ବି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲା ନୂଆଖାଇ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ଘରେ ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଦାଦନୀ ଖଟି ଯିବାରଟା ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାରଟା এটা কারণে মানে গরিবের চরম সীমাকে যাউছন যেতেবেলে ধার উধার করুছন সুঝি নে পারুছন সে যাউছন ছুয়া পিলা নেই করে দাদন খটি পলেই যাউছন সেটা দাদনী আডভান্স নেই যাউছন এই প্রকার জিনিস
କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ପଛେ ଶୁଣୁଛେ ଦାଦନ ଏନ୍ତା ଯାଉଛନ୍ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଆଗ ତ ଏନ୍ତା ଆମର ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ନୌକରି ଚାକିରି କରିଛନ୍ ମାନେ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ ନୌକରି ଚାକିରି କରି ପାଠ ପଢିକରି ନୌକରି କରିଗଲେ ବୋଲେ ସେଟା ଦାଦନ ନୁହେଁ କାହିଁ ଏଟା ବି ଦାଦନ ନାହିଁ ଇଏ ତ ଇଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଟୁଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଚାକିରି କରି ସେମାନେ ଯେନ୍ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛେ ମୋର ଆଖିରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ସକାଳ 7 ବଜେ ଗଲେ ରାତି 1 ବଜେ ଫେରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଜାଣିଛେ ବେଲେ ସକାଳ 7 ବଜେ ଗଲେ ରାତି 1 ବଜେ ନାଇଁ। ମୁଁ ଜଣକେ ପଚାରିଲେ ବାବୁ ତୋର ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ କେଣା তুই লক্ষ লক্ষ টাকা প্যাকেজ দরমা পাউছু বলে কাকা আমার সমস্তঙ্কর এই অবস্থা যেকি প্রাইভেট সেক্টরে কাম করুছন এন্তা খটাউছন লক্ষ লক্ষ টাকা পাইলে কারণ জীবনর স্বাদ কারণ সেমানে না জানি পারবার হেতি লাগি ডিপ্রেশন বলি গোটে ওয়ার্ড নিশ্চিত ভাবে কিন্তু মুই যেন আড়কে যাଉଥିଲି ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ଯେନ୍ତା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆଖାଇ ହଉଛି ଆମର ଗଣପର୍ବ ଆଗ କାଣା ହଉଥିଲା ଏ ଦାଦନ ନାଇଁ ଯାଇକରି ଯାହାର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା ଗାଁର ମୁଖିଆ କି ଗାଁର ଗହତିଆ ସେମାନେ କାଣ କରୁଥିଲେ ଅଡିଆ ଦଉଥିଲେ ହେଟା ମୁଇଁ ଯାଉଥିଲି ହେଇନିକେ ଯାଉଥିଲି ବେଶ ହେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲା ଯେ ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ହଉଛି ଗଣପର୍ବ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରକେ ଆମେ ଦାବି କଲା ଆମକୁ ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଛୁଟି ଡିକ୍ଲେୟାରଟା ହେଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ତ ଯେନ୍ତା ସରକାରକେ ଆମର ନିଡ୍ ଆମେ କହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ ନାଇଁ ଭାବବାର କାଁ ଇ ଯେନ୍ ଦାଦନି ଆଡଭାନ୍ସ କଥା सरकार नुआखाई बेल के स्पेसिफिकली जेन माने बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जेन मन को तमने बीपीएल गोटे सर्टिफिकेट दिया जाउछे तुम गरीब आओ ताको गोटे नुआखाई पैकेज इन एडवांस सरकार किछि देबार कथा बोली अपन भाबुछन की कत ना नुआखाई पैकेज तो हंता तो जिंसो हटा कारण बुझिया बाजन मन को रज करूछन ठाटा बाटा करूछन हना ताकर बोला रज एडवांस दे बोली सरकार करबा हेटा ठीक जिंस नुही किंतु आमर जेन माने नेतृत्व नउछन से माने सेरा के दृष्टि देबार कथा ସେମାନେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର କଥା ଯେ ଏମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ନେଇ ଯିବେ ବୋଲିକି ଏଟାକୁ ନୂଆଖାଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେବେ ହେନ୍ତା ବିଧି ବିଧାନ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ହବା ଗତିଆ ଯେନ୍ତା ଓଡିଆ ଦଉଥିଲା ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଅଭାବୀ ଲୋକ ଗତିଆ ଓଡିଆ ଦଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିବା ଆମେ ଆମେ ପେଟ ଭରି ଖାଇମୁ ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଏମିତି ପଡିଥିବା ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବି ସେଇ କଥା ଭାବବାର କଥା ସେଇ କଥା ସେମାନେ ଭାବବାର କଥା ଆଉ ଏ ଦାଦନ କଥାଟା ନାଇଁ ଏଟା ଆମର ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାର କଥା କୁହା ହଉଛି ଦାଦନ ଖଟି ଯିବା ଦାଦା ବଢିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏଇଟା ଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାର ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ବେଲକେ ଆମର ଘରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେନ୍ତା 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛୁ ନୂଆଖାଇ ବେଲକେ ଆମ ନିଜର ଭିତରେ ଘରେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ମାନେ ମନ ମୁଟାव ଯେନ୍ଟା କହିସୁଁ ଥିସି କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଆସନ୍ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ନୂଆଖାଇ ହେସି ଜୁହାର ଭେଟ ଆସନ୍ ଆଉ ସେ ଜୁହାର ଭେଟ ବେଲକେ ସବକର ମନ ତକ ହେଇ ଆସି ହେନ୍ତା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏନ୍ତା ଛୋଟ ମୋଟ ଯେନ୍ ଇଏ ଥିସି ସେଟା ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼କେ ପଡ଼ି ଯାଏସି ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭାବିଦମା କି ଆମେ ନୂଆଖାଇଟା ଗୋଟେ ମିତ୍ରତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଧାର ସୂତ୍ରଧାର ବିଲକୁଲ ଠିକ ବେଲେ ମୁଇଁ ଦାଦା ଗୋଟେ କଥା କହିମି ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଅଡ ଲାଗିପାରେ ଆମର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି ଆମକୁ ଅଧିକାର ନାଇଁ ମିଲବାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଷ୍ଟେଟ ଦରକାର କିଏ କହୁଛେ ହୀରାଖଣ୍ଡ କିଏ କହୁଛେ କୌଶଳ କିଏ କହୁଛେ ସମ୍ବଳ XYZ ଆମେ ସେ ଭିତରକେ ନାଇଁ ଯାଉ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତଭେଦ ମାନେ ହଉଛି ତ ସେଥିରେ ନିଜର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତାର ଟିକେ ମାନେ କ୍ଷୟ ହଉଛି ତ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ସୂତ୍ରଧାର ହେଇପାରବା କାଏଁ ଯେନ୍ଥିରେ କି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏକାକାର ହେଇକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କି କେନ୍ସି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ନା ନାଇଁ ନେଇକରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଭାବିକରି କି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଧାରରେ ଯାଇକରି ମାନେ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇ କିମ୍ବା ଆମର ସୁବିଧା ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରିପାରମା କି ସରକାରକେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରମା ଏଟାର କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି କେ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବାର କଥା କିନ୍ତୁ କଥା କାଣା ହେଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ 2ଟା 3ଟା ଭାଇ ଅଛୁ ଆମର ଘର ଭିତରେ ବି ଆମର ଟିକେ ହିଂସା ଅକାର ରହୁଛି ଭାଇ ଭଗାରୀ ବୋଲିକିରି କହିସନ୍ ପରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତାରପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଟନା ରାଜ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହୁମା ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା
महाराज गोटे संबलपुर राज्य हला एटा जिते बेले बड़ भाई रहिले नरसिंह देव सेना पटना राजा सान भाई रहता बलराम देव इने रहिले तो ये बलराम देव आसिक खूब कम दिन भीतर ये संबलपुर अंचल के जितके डेवलप कर देले सेटा जाले भी गोटे भाई भाई भीतर गोटे ईर्षा भावते रहबा आई कि नुए गोटे बड़ भाई पुणिया माने कहसन से ना संबलपुरी बड़ भाई पुणिया देखे आसन बोली किंतु संबलपुरी बड़ भाई पुणिया कहीं कांते कर देखा दे तमे तो तमर भाई हिस्सादार हिसाब रे भाई के देई छ तो एसन गोटे कथा होची जे जहाँ मूलर मुझे कही आउथि आग जो राजा राजुड़ा शासन थिला से समय रे ताकर आइडेंटिटी होचे ताकर पताका और ताकर इष्ट देवी जेंता कहउथिले जनता भवानीपाटना रे माणिकेश्वरी पटनागढ़ बलांगीर रे ताकर पाटनेश्वरी सोनपुर सुरसुरी समलपुर समलेश्वरी तो आमर देवी माने होचन आमर स्पेशल आइडेंटिटी आमर स्वतंत्र परिचय राजा राजुड़ा मान सेटा स्वतंत्र लग्न सुझा होतला निजर देवी नारी राजा नारी सुझा नहीं होय देवी नारी जे लग्न बात से लग्न रे नुआ खाई भेट करूथिले से मानसिकता से भी रही किछि लोकंकर आज आमे गुटे दिन आमे गणेश पूजार बासी पंचमी उज्जवल पोखर पंचमी नुआ खामा बोले सिद्धांत हे गला सारा पश्चिम ओडिशावासी समस्त एकमत हेले मानसिकता तो नहीं गला से तथापि से मानसिकता रही जे धीरे धीरे परिवर्तन हवा धीरे धीरे अनेक वर्ष गोटे दिन प्राय खाई दउछन किंतु केतेटा जगह केने नुआपड़ा हला के भवानीपाटना हला ताको लग्न सुझे ताको देवी हिसाब रे खाई देबे आमे भी घर मान के करसो मोर घर के मरि गला नुआ खाई पल दसरा पुनी दिन नुआ खाई किंतु नुआ खाई गोटे एंता तिहारा सबको गोटे जुड़बार तिहार एतरे हलदर ना लिखी छ जी जागी थले आसो भाई बंधु करमा नुआ खाई भेट ससा डोरती बांधी हितमा गाजा करे ही भेट इटा गोटे एंता तिहार सबको जुड़बार गोटे तिहार है आमे निश्चित भाव तुम प्रश्न जेनटा करूछ आमे हेटा ही आशा करमा जे नुआखाई जोड़ी दो आमर भितर ई जते प्रकार जन अछि माने चिंताधारा से चिंताधारा दूर ही जो आमे अंचलवासी एक आमर संस्कृति के गुटिया आमर भाषा का गुटिया के बोलला ना आमर आमे परिचय पाई सारी तो सबलपुरी ना एसन गोटे नुआ भाषा ना दबार कोनो से आवश्यकता नहीं थाई किंतु से माने लागि छ गोटे प्रकार जे से माने ताको जन जुक्ति करू से जुक्ति रो भी किछि अर्थ रही छै हमर भाई बंधु हिया हां हमर से माने हमर जते हमर कारण वैवाहिक संपर्क नहीं न ताको हां हमर घरवा लोग माने सब हमर संपर्क नहीं किंतु ई प्रकार जन विभेदता रही छी जेन प्रकार विभेदता के रही छी इटा रहबा ही रहबा इटा गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया है आमे घरे चारटा भाई थिले सेते भितरे टिके हिंसा कारवाही पड़ी आ इटा तो एडे बड़ एरिया गोटे विस्तीर्ण एरिया एछन आमे लेकिन भवानीपाटना नो राउरकेला जाको तो निश्चित भावे जे नुआखाई भितरे हमर भितरे जोगाजोग रही छी एवं देखो मां समलेई से सद्बुद्धिटा दो जे समस्त आमे एक हे जाऊ पश्चिमांचल आमे गोटे ई नाथिटा इटा छुछा कथा गुडा को इटा सोच सोच मार धरल इटा बिल्कुल ना हेबार कथा बढ़िया उत्तर दे बढ़िया उत्तर देले भल लागला आउ आमे एंता आपनकर बागी लोक संगे आमे जदी आलोचना करमा दादा एते ज्ञान रखी जन आपन इटा चाली थिबानो नहीं चाली आके आउ बारंबार आपन को आमे कष्ट देमु आउ किछि आपन सुनबार ले चाहमु आज लगी आमे ई एपिसोड के विराम देबार आगु मुई हमर श्रोता बंधु मान को कहि देबार ले चाहू जे एंता प्रकार रे आमे हमर मनर कथा आलोचना करमा विचार करमा मोर मनर कथा आपनकर मनर कथा समस्तकर मनर कथा आ से मनर कथा रे जेन विचार हवा सेटा एंता सेंता विचार नहीं हुए स्वाधीन विचार हवा आ स्वाधीन भाव रे आमे आत्मा रो आवाज वॉइस ऑफ सोल रे आमे तार उत्तर तक खोजमा धन्यवाद जय मां समलेई जोहार।